إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم محترم سامعین کرام، آج کا جلسہ صاحبزادہ عبدالقرہ حضرت مولانا مہاجر قاضی مجدد اسلام مولانا حاجی سید امان حسین صاحب مجدد اسلام کے سالانہ تشریف کے موقع پر یہ پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا ہے اور آج جو ہے آپ کا جو مثال ہے اس پر الحمدللہ مطلب بیان کر رہے ہیں اور آپ کو مطلب کے بیانات سنیں گے۔ میں ایک بات کی وضاحت کرتے ہوئے آگے اپنی باتوں کو رکھوں گا۔ ابھی عرفان علی صاحب جو اس سے پہلے جو بیان کیے مطلب اناؤنس کرے اس میں جو واقعہ سنا ہے تو میں اس کی وضاحت تفصیل میں نہیں کرتا، لیکن میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اس بات کو مجھے خیال صاحب مجھے اسلام میں نصیحت کریں اور کہو کہ آپ جو ہے اناؤنس کر رہے ہیں اناؤنس کرو، دوسری باتیں آپ نہ کرو۔ تو وہ واقعہ جو ہوا اس کا ہم جو ہے نا چشمدی اس کے گواہ ہے موجود تھے، وہ تمام مطلبین مل کے اس کی جو ہے یہاں پر اعلان دیے تھے۔ میں اگر وہ واقعہ اگر آپ کے سامنے بولوں گا تو جو ہے نیا فساد کھڑا ہوگا، اس وجہ سے جو ہے آپ جو ہے کبھی بھی ایسے موقع پہ میں مخلصاً بامر مجبوری اس بات کی جو ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں آپ کو یا میں اس طرح کا بتا رہا ہوں کہ کسی جو ہے ایسے موقع سے ایک شوشے چھوڑ دیتے جس میں جو ہے رجحانیں پیدا ہو کہ جماعت کو متحد رکھے اور جماعت کے اتحاد کی بات کریں، تو وہ جو ہے ہم ایسا نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بیٹھ دیے تو ہم اس کے جوابات میں رکھے قانون بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہر چیز جو ہے بیٹھ کے سنجیدگی سے بات کرو، کسی مسئلے پہ بات کرنا ہے۔ بہرحال بھیجان کی جو واقعات ہے وہ سنائیے، ہم جو ہے بھیجان کے خلاف نہیں ہیں، بھیجان کے جو ہے ہمیشہ ابتدا سے جو احسانات رہے ہمارے پر اور جو ہے جماعت کے لوگوں پر وہ بہت بڑے جو ہے فضیلت آپ کا جو ہے نا آپ کے حالات زندگی ہے، تو بہت سے معاملات ہیں۔ بہرحال میں ان چیزوں جو ہے میں غور کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال آپ کے حالات بھیجان جو ہے سنانا مقصود ہے کہ بھیجان جو ہے جماعت کے اندر جو تنظیم اور جو ہے منظم طریقے سے جو کام کرتے تھے بہت جو ہے آپ جو ہے ریاض سے اور جو ہے نا اپنے آدمی سے ہر چیز سے جو ہے نا بالا کر بھیجان کے معاملہ، تو ان کے ایک ایک واقعہ ہے کیونکہ جو ہے ہم بھیجان جو ہے اندر جماعت سے چاہنے والے ہیں، جیسے ہم انجمن کیا ہے آپ کے ہم ہر وقت جو ہے نا قدم وسیع کرتے ہیں بھیجان کو اور اب بھی کرتے ہیں، ہماری جان میں جان جب تک ہے تب تک جو ہے نا ہم آپ کے قدم وسیع کرنے والے ہیں اور آپ کا احترام کرنے والے ہیں، اور جو ہے کئی جو خلاف بنتے آپ کے ان کا جو ہے نا آپ دندا میں کیونکہ آپ کے سامنے رہے تھے خلاف لوگ ہمارے سامنے آتے۔ آج ہی جو ہے ایک صاحب سے جو ہے نا تقریباً 1 گھنٹہ میں بچوں کے بھیجان کے تعلق سے اگر کوئی خلاف بننے والا تو میرے سامنے آ میں جو ہے نا ہر جو ہے سوال کا جواب دیتا ہوں بھیجان کے معاملات میں۔ کچھ چیزیں جو ہے جو حضرت صاحب اپنے تحریرات میں بھیجان کی جو فضیلتیں بیان کرے کوئی جو ہے نا کھینچ کے نکال نہیں سکتا اس کو، سمجھ رہے یہ بہت سے معاملات ہیں، تو بہت دیر تک جو ہے میرے بعد میں ہاتھ ملا کے میں سمجھ رہے تو یہ جو ہے بھیجان کے ادب و احترام میں ہماری نجات ہے، یاد رکھیے، اور جو ہے بھیجان کے جو فضیلتیں ہیں اس کو جو ہے حضرت صاحب کی نظر سے قرآن سابقین اولین مبلغین کی نظر سے دیکھیے۔ میں سلام دیا بھیجان پہ بہت جو ہے نا میں مزاحمت کرے بہت سے ایسے چیزیں آپ کو بیان نہیں کر سکتے ہم، سمجھ رہے میں بلا ایک بھی جملہ اس میں اگر غلط لکھا ہوا ہے تو بولو میں آپ کے سامنے سر جھکا دوں، آپ بتاؤ، کوئی جو ہے بتا نہیں سکتے ایسی چیزیں۔ کئی جو ہے میں اپنا رسالہ صاحب کا جو ہے نا اس وقت جب سلام لکھا میں جو ہے آپ کا دستے جو ہے نا ہاتھ چما تو فوٹو لے کے وائرل کرے اس کو کیسے کیسے جو ہے نا باتیں لکھ کے پھیلا دی، یہ جو ہے نا تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم یہاں آتے ہیں تو آئیں 10 دلال رکھ کے بات کرتے ہو کوئی بھی چیز ہم جو ہے میں نہیں بولا میں بلا ہمیں بھیجان مولانا
مبلغ اسلام ہمارا بھیجان کا. تو ایسے جو ہے نا یہ نئے لوگ جو ہے نا جو ہے نا روحانی مسئلوں کو لیں گے نہ ان کے خیر صحبت میں بیٹھیں. بہت سے جو ہے نا اپنے طرف سے جو ہے نا باتیں لگا بجا کے جو ہے نا بہت سے چیزوں کو جو ہے نا گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کو ہم جو ہے نا کبھی برداشت نہیں کرتے. میں تو یا صوفی محمد قادر صاحب علیہ السلام ہو یا ہمارے محمد قادر صاحب علیہ السلام ہو, بھیجان کی طرف سے تو بہت دور کی بات ہے. مرشد بھیجان کی طرف سے بھی اگر کوئی ادبی اگر جملے ہوتے تو ہم جو ہے نا ان سے بھڑ جاتے, بحث جو ہے نا بحث سے مباحثہ کرتے. ہمارا مسئلہ جو ہے نا اختلافی مسائل سے نہ کہ کسی جو ہے نا صاحبزادی کی ذات سے ہے. ذات سے جو ہے نا ہمارے کسی سے جو ہے نا دشمنی ہے. ہم برابر جو ہے نا ہر کسی کا جو ہے احترام کرنے والے ہیں. تو بہرحال جو ہے آپ جو ہے نا ان چیزوں کو ملحوظ رکھیے. ملحوظ رکھیے جو ہے نا ان چیزوں کو اگر ہم اکٹھا طور پر بات کریں گے تو لوگوں کے اندر جو ہے اتحاد پیدا ہوگا. تو بہرحال جو ہے میں یہ باتیں جو ہے آپ کو تفصیل جو ہے نا بتا نہیں سکتا. بہت سے ایسے باتیں ہیں. الحمدللہ بھیجان جب ہم شروع میں انجمن میں آئے تو درس قرآن میں سب سے زیادہ جو ہے قائد سید امان حسین صاحب مبلغ اسلام بھیجان میں دیکھے اور عبدالمجید صاحب مبلغ اسلام کو درس قرآن ہونا تھا. اس میں جو ہے کئی دنوں تک ہم کو معلوم نہیں تھا کہ بھیجان حسین صاحب مبلغ کے بیٹے ہیں اور مولانا عبدالمجید صاحب مبلغ اسلام حضرت کے داماد ہیں. معلوم نہیں تھا کیونکہ ہر کوئی جو ہے حضرت صاحب کا ہو صاحبزادے ہو مبلغین ہو داماد ہو کوئی بھی ہو حضرت صاحب کا نام کبھی ہمارے سسرے ہیں یا ہمارے والد ہیں اس طرح کے الفاظ نہیں بولتے جس کی وجہ سے آپ پہچان نہیں سکتے ہیں. تو بھیجان میں جو ہے کوئی نئے مطلب مبلغ بنا نیا مبلغ بننے کے بعد میں یہاں پر کوئی ہمارا گھر نہیں تھا. میری بہن کا گھر کشن باغ میں تھا. میں یہاں پر رہتا تھا اکیلا تو جو ہے مسجد میں رہتے تھے. بھیجان جو ہے کئی مرتبہ گھر پہ بلا کے کھانا کھلا دے کھانا کھا لیا بس رہتے خاموش بن رہا نہیں ہے کھانا بلا کے لے کے جا کے جو ہے کھانا اپنے گھر میں کھانا کھلا دے. تو برات جو ہے میں جب بہت سے واقعات ہیں کبھی بھی پروگرام بڑے پروگرام ہوتے تو میرے کچھ ساتھ لے کے جاتے تھے. بغیر کہیں جو ہے نا جلسہ ہے کہیں دوسرے کوئی درس قرآن ہے اس کو جو ہے میرے کو لے کے جاتے تھے. بہت سے لوگوں کو لے کے گئے لیکن ہمارے اتنے زیادہ بھیجان لے کے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ یہاں پر جو ہے چارمینار کے پاس جو خالہ کا چیلا ہے چارمینار کے سامنے وہاں پر ایک درس قرآن مولانا عبدالمجید صاحب مفتی عبدالمجید صاحب کے گھر میں درس قرآن دیتے تھے. میں کو لے کے گئے بھیجان لے کے جانے کے بعد وہاں پر جو ہے کچھ سوال جواب میں بہت سے لمبی تفسیر ہے سوال جواب کرے تو بھیجان جو ہے آمن رسول پہ بہت سے سوالات کرے تو انہوں جواب نہیں دے سکے. مفتی صاحب یعنی تمام رسولوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اور شامل ہے. بولنے کے بعد الرسول کہہ رہا ہے کہ لمبی جو ہے نا بحث ہے تو بحث کرنے کے بعد وہ جواب نہیں دے کے خاموش ہو گئے نکل گیا مفتی صاحب. دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے گفتگو کرے تو بعد میں جو ہے وہ لوگ اب مفتی صاحب جواب نہیں دے کے چلے گئے. اب دوسرے لوگ جو ہے وہ تعجب ہو کے دیکھ رہے دیکھتے ہوئے بولے ارے آپ اتنے قابل ہیں میں لباس میں بھیجان بھائی جبا پہنتے تھے تو میرے کو دکھا کے انہوں پر صاحب آپ اتنے قابل ہیں یہ جماعت میں کیوں گئے آپ بلکہ پر جبا بتا کے بھیجان بولے وہ جو بابی ہے نا ان کا بیٹا جو وہ حیران پریشان ہو گئے. تو اس طرح جو ہے کوئی بھی پروگرام وغیرہ ہوتا تو جو ہے ہمارے لے کے جاتے تھے اور خاص کر میرے جو ہے بہت جانا چاہتے تھے کہ درس قرآن ہوتا تو لوگ بہت بہترین جو ہے نا نکات ہوتے تم درس قرآن میں. اور پھر نقشے جب پورے نقشے جب بنائے 15 نقشے جو خد اعظم کے نقشے ہے تو بنائے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا چندہ بھیجان دیے 500 روپئے نئے نقشے بنانے کے لیے. پرانے نقشے بنانے کے لیے بھی جو ہے چندہ دیا تو وہ نقشے اس کا وغیرہ بنے تو پورے 15 نقشے کو مسجد میں جو ہے میں سمجھایا لگا کے ریکارڈنگ بھی کرے تھے. ہمارے عرفان بھائی صاحب جو ہے نا وہ پہلے یہ جو ہے نا وہ تھے کیسے اس میں محفوظ نہیں ہو سکا برابر. تو بیان کرنے کے بعد میں اتنا متاثر بھیجان ارے کیا ہے سینا پراج تمہارا اللہ تعالیٰ ارے کیسا جو ہے نا یہ نقشے بیان کرے تھے 15 نقشے تقریباً 8 دن بیان کرا تھا. مسجد نقشے پورے نئے جو لگا کے اسٹیج پہ وہ نقشے بنانے کی بڑی مشکل سے جو ہے دستیاب ہوتے تھے. نقشے حصہ اس میں سے 2 نقشے غائب ہو گئے. 15 نقشے جو حصہ اپنے ہاتھ سے بنائے تو وہ نقشے جو ہے اسلام کے پاس رہتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے جب قائم کا مذہب ہے تو وہ نقشے بھائی امرت اللہ خان صاحب کو دیے تم رکھو آپ نقشے ضائع ہو گئے. انہوں جو ہے تحریر وغیرہ بنا کے اپنے پاس رکھے. جب نئے نقشے بنانے کے لیے میں فوٹو دیا اور جو ہے نا نئے نقشے بنا تو انہوں جو ہے ہمارے میری جسد کو دیکھے وہ پورے نقشے
बाद में यहाँ ला के वो पूरे नक्शे जो है हमारे बस मोहम्मद बस साहब जो है ना इस्तिलाफ नगर के में डायलर थे, बहुत अच्छे जो खातिर थे, तो उन्होंने जो है क्या करे वो पूरे नक्शे खोल के नीचे जो है जो कॉलम का जो मोटा पेपर होता वो जो है कपड़ा वो लाके जो है ना स्थित करके पूरे नक्शे फ्रेम करके ये जो है अलमारी खास नक्शों के लिए बनाई जहरी अलमारी है, उसमें पूरा जो है ना नक्शे महफूज करे पुराने भी और नए भी। तो बड़ा के हैदर की मस्जिद 2005 में जो है ये फरवरी 2005 में ये जो है नक्शों का काम आता है, पूरे 15 नक्शे समझा वो मस्जिद में। तो बहुत मुतासिर है बजाना ने कहा मैं कैसा जो है तुम बयान करे पुराने मुबल्लिग भी बयान करे साहब आप बयान करे, तो ऐसा कभी भी जो है जब मैं नसतरान वगैरह देना तो अयो बोले अयो बैठ रामा अयो बोले तो कभी जो है कभी अयो बोल के बुलाकर कोई खास नुकता अगर बयान करना है तो अली भाई का बल्कि नसतरान में जो है देखते हैं। तो जैसा मौलाना असमानी साहब को इस्लाम का हमेशा याद करके कोई खास जो है ना सवाल करना है। बहरहाल ऐसे जो है हमारे गांव में जब मैं जलसा करा 1994 में, तो उस वक्त दिसंबर 1994 अक्टूबर 31 तो उसमें 2 दिन बाद जलसा था, तो उसमें भैजान को जो है हमारा अब्दुल गनी साहब मतलब इस्लाम के मैं हमारे कमरे का मुझे सैयद बशीर साहब मतलब इस्लाम है मली नसीर साहब ख्वाजा साहब तो ख्वाजा साहब भी मुबल्लिग नहीं थे लेकिन जलसे में आए थे। तो वहाँ पर जलसे में आने के बाद 2 रोज़ा जलसा हुआ, हज़ारों लोग, हालांकि छोटा गांव है हमारा 100-150 घरों का 200 घरों का गांव है, लेकिन वहाँ पर हज़ारों लोग जमा हुए। वो जो हम 2-3 महीने जो सर्वधर्म सम्मेलन करके हम गए तो वहाँ पुलिस वाले सब भी हमें डरा के वो धर्म का सम्मान नहीं कर सके तो सर्वधर्म सम्मेलन करने को आया वो जो पुलिस वाले आए पुलिस स्टेशन में बिठा दिया, हमारे भाई हमारे साथ वाले सभी लोग जो है ना घबरा गए, अरे क्या जो है ना ला रहे पुलिस स्टेशन में। लेकिन मैं जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करा इस बात को सरकार में जाके समझा तो मैं मुतासिर हुआ, हमारे जलसा करने की इजाज़त दिया। तो 2 दिन उस वक्त जो है वहाँ आके भैजान जो है ना वहाँ के वाक़या जलसा जब हुआ हज़ारों लोग गए थे तो वाक़ई जो है यहाँ पर आके जुमा में सुना जो है ना और मेरा पहला जो है ना दुनिया का रिश्ता भी तय करने वाले भैजान ने हमारे भाई से कॉल में बात करके आके यहाँ पर जो है ना रिश्ता शादी की थी 1994 में। तो बहरहाल जो है ये भैजान जो है बहुत जो है ना दिलो जहाँ से चाहते हैं। इसके बाद में ये 2000 के जो वाक़यात में उस वक्त जो है हम आपके साथ में रहे जब जो है पुलिस से गिरफ्तार हुए 2001 में 2001 जो है ना जून 8 जून जो है हम लोगों के यहाँ पर गिरफ्तार करें। इससे पहले वाला असमानी साहब इस्लाम को जो है मौलाना साहब जो है नाने लेके गए, उसके बाद जो है ना 8 दिन के बाद यहाँ पर मुबल्लिग को गिरफ्तार करें। तो उस वक्त जो है हमारे जो है पुलिस यहाँ पर आके बात होता है कि मैं भैजान के घर में रहता था तो भाई सुनी ख्वाजा साहब में मैंने देखे तो पुलिस वाले आगे बुलाओ हमारा हुसैन को ना बुलाओ तो अंदर गया तो पुलिस वाले कितना झड़क के निकाले भैजान आया करता तो अंदर दबा निकाल के तो पुलिस वाला आऊँगा मैं भी हूँगा अंदर आते रहते पैसा बुझा कर तो वो इसकी जो है ना डर खौफ भैजान के ऊपर नाम निशान का नहीं रहना तो हमें डर के बाहर आ गए। आने के बाद बुला रहे सरपंच साहब बुला रहे बात करने के वास्ते तो मैं भी आया हमारे सिंह ख्वाजा साहब है और जो है ना ख्वाजा साहब हमारे जमींदार से साहब जहर बादशाह साहब से बहुत से 10 लोग थे तो 4 लोग पहले से जेल में थे, 5-6 लोग हमारे गिरफ्तार करे यहाँ पर। तो मैं उस वक्त बोला भैया सरकार साहब बात करते बल्कि लेके जाके वापस जो है ना अरेस्ट कर देते आप नहीं चंगना सब मालूम है हमारी चलो चलो क्या पुलिस स्टेशन हमारा सुधरा है बैठो गाड़ी में बैठ गया बैठ के चलेगा जैसा बोले वैसे उस दिन जो है था आज जो है ना 8 जून रात में ये जो मैन करके आपका बड़ा पीएस बना लेकिन उस समय छोटा था वहाँ पर गए मामूली कपड़ा हालांकि भैजान बगैर मच्छरदान के कभी जो है ना सोने नींद में आने जाते, लेकिन रात में जो है ना पुलिस स्टेशन में फर्श पे जो है ना पूरी रात हमारे नगर पीएस मैं इसके बाद मौलाना उस्मानी साहब मुबल्लिग इस्लाम आपके फिर जो है ना 80 साल से बड़ी जो है ना आपकी मत आपको भी जो है ना वहाँ पर फर्श पे जो है ना सोना पड़ा छोड़ रहे और उसके बाद बनाए हम तो हज़ारा सब जो है ना पूरा उनको एफआईआर बना के जो है कि पेश करेंगे था कोर्ट में क्योंकि हमारे कुछ शाम के 5 बजे के बाद लेके गए अब कोर्ट तो नहीं रहता अभी लोग छोड़ भी नहीं सकते दोनों क्या करें पीएस में ही रख के दूसरे दिन
बाद 10 बजे जो है नामबंद कोर्ट में हमारे को पेश करें। तो रात में जो है हमारा असमान साहब मदर इस्लाम जो है हरियाणा में ऐसे था बोले दुष्टनु दुर्मार्गनु निर्ममशाही कोदनु तुम्हारे जितने भी जना दुष्ट है तुम निर्ममशाही तुम्हारा अंश तबाह हो जाता। और एक बार पैरा पकड़ लिया भला नाम सारे हमारे बच्चा जो हम रंगोली करने वाले हैं हमारे ऊपर से आ रहा बच्चा बोले जो करा उसको बोल रहा हूँ जो करा उसको बोल रहा हूँ तुमने कहा देव देव जो करा उसको बोल रहा हूँ। तो पूरी रात जो है हम लोग जो है 6 लोग वही सैयद बादशाह साहब मैं हमारे साथ जमीला हसन साहब यूसुफ खाजा साहब हमारे भैया और जो है हमारे जो है मौलाना उस्मान अली साहब अलैहिस्सलाम रात को जो है ये सो गया। सुबह 10 बजे जो है अब यहाँ से लोग आ रहे कुछ मिल रहे कर रहे उसके बाद में फिर 10 बजे खाना वगैरह मिला के दिए 10 बजे फिर नामबंद कोर्ट में ले गए। उसके बाद में हमारे जो है उस्मान अली साहब छलने में आ उठा के लेके जाए 80 साल की उम्र में। तो भला वहाँ पर पेश करने के बाद हमारे जो है छजगुड़ा जेल ले गए। छजगुड़ा जेल लेके जाने के बाद जमीला हसन साहब बोले अरे ये पूरा जगह बहुत अंदर मच्छरा बहुत खतरनाक जगह है यहाँ हम तो हमारे छला पड़ी ले जाओ बोल के उधर गया तो अंदर जाके जेलर से बात करके फिर हमारी छला पड़ी जेल में लेके गए। वहाँ लेके जाने के बाद वहाँ पर जो है पहला मामला इसमें था वो अंदर जाने के बाद जो है जैसा साहब फरमाए वैसा अंबिया मिलता है हमें जेलों में खुद बना लेते हैं जन्नत को जहाँ जी जा। जेल में जाने के बाद जब 3 महीने के बाद जो है ना जब रिलीज कर रहे मतलब जो है ना बेल मिली हमारे को तो हैरान बना दे क्यों बेल गिरा मेरे यहाँ इतना अच्छा है यहाँ पर बच्चे है ना दरस कुरान सुन रहे दुकान काम हो रहे हमारे और कई लोग वहाँ से जो है एक अब्दुल रहमान जो है ना मोहम्मद हुसैन के सुडानी वो जेल में जो है ना मुलाकात हुई और इतना मुतासिर आया रिलीज होने के बाद सुधार कर रहा हूँ कुछ कॉलेज का जो है ना उसका पासपोर्ट का इश्यू होने की वजह से डाल दिए थे लेकिन जब वहाँ पर हमारे से मुतासिर होने के बाद रिलीज होने के बाद वापस नहीं आया बंदा अंजुमन को आके बयान करके मुबल्लिग इस्लाम बन गया। और भजन जो है अंदर जाने के बाद हमारे जब जो है ना अलग अजान लेते थे और दूसरे जो मुसलमान और सिद्दीक़ वगैरह उन्होंने अलग अजान लेते थे। तो जलील साहब को बोले भैजान अरे जलील बादशाह उन्होंने अजान दे देना हम अलग क्यों अजान देना हमारी उनकी अजान पे हमारी नमाज हो जाती। अब मदवा हमारे बच्चों को लोग मदवा अजान तो अब उनकी चर्चा में जो है हम लोग नमाज पढ़े फिर उसके बाद जो है जाके मुलाकात करें उनसे मिल रहे बातचीत करें वो पूरे ओल्ड सिटी के जो है ना बड़े जो है ना यहाँ के बोले पहलवान उन्होंने आगे मुतासिर हो गए अपना पूरा फ्रूट जो बहुत पैसे वाले थे वो लोग लाके हमारे जो है ना पेश कर ऐसी दोस्ती हो गई वो लोग आके हमारे पीछे नमाज पढ़ने लगे जेल में बैठने की वजह से तो बना जो है उसमें बहुत से लोग जो है वहाँ पर जो है ना मुतासिर हुए हमारी जमात से खास कर गए हमारे मोहम्मद हुसैन जो सुडानी थे वो तो आगे जो है ना आखिरी बहुत दिनों तक यहाँ पर मोहम्मद बनते रहे बाद में भी भाई मालूम हुआ तो आज यहाँ से जमा सुडान को लेके गया तो बड़ा उसमें जो है भैजान हमेशा वो जो है ना कुरान करीम सुनना और जो है हमारे यहाँ तक के भैजान को उस वक्त जो है पानी गर्म ठंडा पानी लेना ठंडा पानी नहाना भी नहीं बोलते थे ठंडे पानी से जो है लगा दिया जाता था। तो आप जेल में गर्म पानी ले लेते तो आप जो है ना हम भाई मोहम्मद खाजा साहब मोहम्मद इस्लाम हमारे दूसरे और बच्चे थे क्या बता पे बता छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े तो होते थे आप देते थे खाली खाना आता वहाँ से जमा करके और चोरी से चूल्हा लगा के पानी गर्म करके जो है मौलाना साहब और भैजान 2-3 मरतबा हिलाए पानी जो है ना हिला तो एक मरतबा क्या हुआ लकड़ियाँ में और चूल्हा लगा तो पुलिस वाले आगे जो है ना वो कर देते तो बहुत निगरानी करके क्या करे मालूम है धूप के देते पाइपों में जो है ना पानी धूप से जब गर्म होता ना वो गर्म पानी निकालते हैं बताइए कि मौलाना साहब बोले अरे धूप में गर्म हुआ से पानी नहीं नहाना उससे जो है ना वो बीमारी आती है तो हैरान करे नहीं साहब ये डायरेक्ट धूप से जो गर्म होता उससे जो है ना वो आती बीमारी ये पाइप के अंदर जो गर्म होता ना उससे नहीं होता नहा सकते हो और हैरान जो है रात से लेकर रात में घूमे और वहाँ पर जो है रोटियाँ सूखे रोटियाँ जो हमारे कुछ और जो लोग बीमार है जैसा हमारे डॉक्टर बजातुल्लाह खान साहब दूसरे है वो लोग बीमार है तो रोटी दे नहीं तो चावल। अब मौलाना साहब की रोटी खाना चाहते हैं और भैया की रोटी खाना चाहते हैं तो आप दूसरे जो लोग बीमार है या दूसरे आप जो आते हैं उन्हें जमा कर करके वो रोटियाँ भैया की देते तो वो सूखे टुकड़े सूखे हुए ढका अब सूखे भैया
बना दो, उसके ऊपर जो है सालन डाल के, दाल डाल के चमचे से खाते। अब ये अरे जबरदस्त हिम्मत है। तो तरह जो है वहाँ पर अरे ऐसा जो है ना खाना पड़ रहा, ऐसा जो है ना पड़ रहा, कभी जो है आपके अंदर मायूसी और आपके अंदर जरा भी जो है ना वो नहीं आया, छोड़ दिया, बल्कि हिम्मत और हौसला देते थे। आज है कोई भी हमारे माना वगैरह भी हमारे इसके जो है उसके जिलानी साहब थे, पट्टा जिलानी थे, उनके अहलिया जो है वो वहाँ से अचार वगैरह से बनाएगा, जो भी लाए हमारे बच्चों जो है हैदर के पास लाके रखते थे। तो पूरा तापमान में ना भरा हुआ था, फलों से, फ्रूट से जो है गणपति के पास जैसा पूरा गहरा फलफला लाके रखते हैं, वो पूरा मंदिर नजर आता था। और लोग आए जो है भैरव आप जो है आए सब कुछ दे रहे थे। तो इस तरह जो है तकरीबन वहाँ पर 3 महीने रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के सूरे जो है सुबह उठते ही कुरान सूरे को सूर्य जो है ना दुरुस्त करते थे। अलग तरह ये जो भी नमाज में पढ़ते ना वो सूर्य जो है मैं कुछ सुना हम सुना एक दिन जो है सूरा में सुना बैठा लेट रहे फजर की नमाज में भी लेट थे बैठा लेट रहे चद्दर ओढ़ के तुम सुना मैं सुनता हूँ मैं सुना तो इस बार आगे जो है उड़ो क्या है सुबह होते उठ के बाहर आके बैठ जाना सोना तो उड़ो और कम से कम जो है अगर मेहरबान है तो उन्हें हरकत भी करके बताना सुबह में उनकी दूध की तब्दील दूसरा पीने वाला आना तो सुबह में सिर्फ जिंदा रहना कोई फांसी डाल के मर गया हुआ तो रात में जो ड्यूटी लगा उसके नाम पे तो उन्हें आगे खट मारना वो एंगलों का जो है दरवाजा तो घट मार के जो है भजन जरा ये क्या हुआ मेरा प्रिंसिपल आया जरा उसके बताना पड़ता हम है अरे क्या कुरान खानी कर रहे समझ आ क्या तभी ले क्या बेटे का बयान करते क्या कुरान खानी कर रहे समझ आ क्या नहीं फिर उनके बैठे उसके बाद आएगा तो मुझे चलेगा तो इस वजह ना भारत वहाँ पर खेलना ऐसे कुरान वाला ये सब जगह था यहाँ पर नामली रोटी जो है ना पेशी लेती थी आज एक महीने देखा जो है ना 2-3 मरतबा ही लेके आए महीने में 15 दिन में एक बार लेके आए 2-3 मरतबा लेके आए तो नमाज को जो है आप बस में है हथकड़ियाँ लगाए नमाज पढ़ कोई जब जो है ना बुलाए और जो है ना साथ में जब जो है ना बैठा हुआ है ऐसा बैठे तो नमाज पढ़ रहे हैं आप उन्हें जो है ना देख क्या तो आप उन्हें सोचते रहे जो पुकार नाम पुकार नमाज में है तो बहर इसलिए जो है वो बात में बुला रहे टाइम चले जाओ नमाज पढ़ जाओ तो ऐसे जो है हथकड़ियाँ डाल के मौलाना साहब हमारा भजन जो है भजन को हथकड़ी भजन को हमारे सूफी मोहम्मद ख्वाजा साहब मोहम्मद इस्लाम एक ही हाथ में जो है ना दोनों डाल के ले गए मौलाना साहब को एक हाथ में जाए तो जो है हम लोग बोले अरे भाई तो सही रहेगा भाग जाएगा उनको फिर उठा के लेके जाना पड़ा और तुम उनको हाथ में नहीं डाल रहे क्या है ये मुझे मतलब अरे भाई जी हमारा कानून है हम हाथ में नहीं डाले वहाँ पर जो है रिपोर्ट कर दिया था जिसको भी डालना है हाथ में उसके हाथ में रहने दो मगर हाथ में रहना जरूरी है तो भरा जो है मौलाना साहब ये हाथ में डालते थे भैरव भी हाथ में डाल के ले गए तो हम उस वक्त जो है हमारे सारा था तो भैरव बोले वो खाना जो है चूल्हा बना के तो चूल्हा बना के ले गए वहाँ पर जेल में देते थे हमारे वो जहाँ कोर्ट में देते हम हमारे साथ ले गया बुलाए तो सारा सब जो है देखते भैरव रोना शुरू कर तो देख के हम गाड़ी में खड़े गाड़ी निकल तो रोना शुरू कर देख के अपन जा रहे ना हाथ में डाल के रो रहे खाने बैठ कर तो उनको जो ना डरा नहीं ना लगे अब जैसा गाड़ी निकलते भजन रोना शुरू कर दी तो अरे बच्चा जब आके मैं क्या परेशानी ऐसा आज रो रहे तो क्या रो रहे अंदर आसमान जा रहे तो फिर हम परेशान हो गए भजन तो आप इसमें आए ना भजन इसको जो है दिन जो है ना उनका वो ऐसा कर रहे तो बहरहाल ये जो है 3 महीने के बाद जब रिलीज हुए तो बाहर आने के बाद में लोगों को बोल अरे क्या समझ के काम से तैयार थे तो एक शादी में मिले बड़ा शादी चौधरा भजन में तो अरे क्या है महमूद ने तुम क्यों नहीं आते अरे क्या है ना पूरा जो वो करके रखते हैं वहाँ से पैसा ले हुए तो क्या होगा अरे क्या जेल में नहीं जाते जेल जन्नत है जेल में आप कहीं छूट गए मुझे आपका जाना है तो मतलब जेल बन के बोल रहे क्या जबरदस्त जाता है वापस तो बड़ा इस तरह जो है लिबास और जब
रवाना के बाद लिबास जो है ना नए नए बच्चे पहन के मैदान में आए हो, इतना खुश होकर के मैदान ये साहब ने शादी के घर कहाँ बुरा काम कर रहे बच्चे बच्चे कर रहे यहाँ पे मोबाइल में रखा ऐसा फकीर रखा तो मैदान में तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारे बेटे को लिबास देना, मैं तुम्हारे कितने पैसे देता हूँ बराबर और कहाँ जा तो ये बाप भी अपने बेटे को चाह के लिबास नहीं पहना सकता, अपना बाप अपने बेटे को चाह के लिबास नहीं पहना सकता, ये अल्लाह की तौफीक हुई तो जो है पहन दे, बल्कि जो है जो भी लिबास में इस वक्त है एक साहब बोलेंगे आपकी दहेज का क्या हाल है, इससे वो जो है मस्जिद इब्राहिम आमिरा मस्जिद आमिरा का गड़बड़ी जाते थे, अरे क्या है तुम्हारी जमात को ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब एक शेर जो है ना अपने सामने बोले थे, क्या बोले हमारे एक दाल पे चढ़ने से साहब चरागे जिस तजु मध्यम ना होंगे, हम जो है ना एक है तो हमारे 25 साल है हमारे तहरीक में लिबास पहन के नए नए जो है ना नौजवान बच्चे कभी जो है ना मजहबी की सूरत देखे ना हज़रत साहब की सूरत देखे, लेकिन जो है ना तैयार होकर मैदान में काम करने आए, ये रूहानी अल्लाह वाली तहरीक होने की जो है सीधी जो है ना दलील है कि आप जो है आप चाहिए मुमल्ले क्या धंधा है बाहर का जो है ना पूरे खादिया की और जो है ना डाकमा और जो है ना टेररिस्ट ना वो ऐसे जो है मुमल्ले का फिरना जो है बहुत तो मोमेंट फिरने के मुनासिर है, ऐसे हालत में अगर कोई लिबास पहन के बाहर जा रहे कितनी बड़ी जो है ना फजीलत है इसको बताइए, तो बहुत जगह भजन लोग जो है ना बोलते रहे कि कोई लिबास पहने तो जो है बहुत बेहतरीन सारा भी लिबास पहने लो बहरा जो है क्या बोले जैसे कुरान में बैठो नमाज पढ़ो, जैसे कुरान में बैठो पढ़ो यहाँ कभी ये ना कभी जो है लिबास पहने कभी नहीं अरे बहुत खुश है पहले आप लिबास पहने तो आगे उसके बाद में आएंगे ना बहुत जो है ना आप तासीर मुतासिर बहरा बहरहाल फकीरों से देते हैं मोहब्बत करने वाले थे आप है आशिक रसूल थे, एक जो है कोई बड़े से बड़ा जो है ना मौलवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रिए अगर जो है ना गुस्ताखी करा था बुढ़ा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करा और है आखिरी वक्त में तो हालत जो है भजन ऐसा हो गई अल्लाह में रसूलुल्लाह में कुछ फर्क करना ही ये जो है ना आपका नजरिया और एक जो है ना वाकया भजन सुनाने थे और ज़्यादा भला हदरसन साहब रसूलुल्लाह के साथी ये नाना बोलते थे भजन छोटे थे तो जो है तो बोलते लेकिन कितने वाले भजन को बड़ी मत के ना तो जो है ना सारा भजन छोटे अच्छे थे साहब में तो वो बोलते थे भजन तो जो है हदरत साहब का अल्लाह बोल के बोले आप भजन के बचपन आप जो है ना ये सारे मामले नेमत को पार करते तो आप उन्होंने बोले अल्लाह का साथ बंदे रहो अल्लाह का साथ मैं कहें तो लगता है कि अल्लाह ने बोलेंगे हम तुमसे बात नहीं करेगा तुम जरा कन्नड़ी बात कर रहे धारवाड़ के कहने वाले हो तुमको हिंदी बराबर जो है ना ज़्यादा आती थी तो तुम जब तक कि अल्लाह ने बोलते मैं तुमसे बात नहीं करेगा बोलने के बाद कर तो उस असना में क्या हुआ हैदर जो है पूजा के पास दायरा पूजा के पास जो है बुलंदगढ़ के खालू बुलंदगढ़ वहाँ जाने के बाद उसी असना में जो है यहाँ पर हीरा साहब का इंतकाल हुआ जो है तो वहाँ खबर आई बहरहाल बहुत दिन के बाद जब जो है बहजान के अंदर की जो है मारिफत या अल्लाह उसके रसूल की जो है दर्जात मकामात रसा अपना मकाम समझने की जब दिया है तो उस वक्त जो है ना बोले अरे वो लोग बोलते थे मेरे को इस वक्त अगर मैं पूछते थे मैं बोला उस वक्त है मैं मेरा मतलब वो नहीं था जो है ना वो मेरे को पूछते थे आज अगर पूछते तो और एक बात है उसमें सुना जो लोग बोले कि जब तक तुम अल्लाह ने बोले मैं जो है ना बात नहीं करता हूँ तो वैसा ही बात उनसे ये गुफ्तगू होने के बाद मैं जो है बुलंदगढ़ चले गया वापस आने तक जो है उनका इंतकाल हुआ तो ये सुना के भेजा मैं आपस में आंसू निकालते थे कैसा ईमान था नौ मुस्लिम थे लेकिन हज़रत साहब के साथ का कैसा ईमान था और एक वाक़या जो है उनका हज़रत साहब का सुना कि आप भजन सुनाते थे कि बड़ा बहुत जनाब ये वाक़या है मैं तस्वीर सुना देता हूँ कि जब हज़रत साहब का जो है एक मरतबा अंदर से ईरप्पा तो आप नमाज पढ़ रहे ईरप्पा साहब नमाज ईरप्पा बोले और बोलते चले गए साहब उधर के पास तो बैठे रहे जरा देख के अरे नमाज पढ़ रहे तुम पकाते नमाज पढ़ चले गए बल्कि बोलते आपको वापस आएगा कुछ गया नहीं तो अरे नमाज पढ़ रहे ना आवाज़ देते नजर आया देते जिसकी नमाज पढ़ रहा हमने बोला आप देखिए हज़रत साहब फरमा रहे उनका जो है ना ईमान का कामिल पक्का कामिल बन जाना पड़ेगा तो ये जो है वाक़या सुना
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے، آواز دی، تو وہ صحابی نماز پڑھ کر نہیں گئے. بعد میں اللہ کے رسول پوچھے میں تمہارے کو بلا کر تم کیوں نہیں آئے؟ تو یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے تمہارے کو سورہ مجادلہ یہ آیت یاد نہیں کیا؟ جب جو ہے تمہارے کو اللہ کا رسول بلائے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، جب تم کو اللہ کا رسول بلاتا ہے تو چاہے تم کسی حالت میں ہو فوراً کہنا دوڑ کے آؤ. تم کو اللہ کا رسول زندہ کرنے کے لیے بلاتا ہے. یہ ترجمہ ہے. جو ہے یہ ایمان جو ہے مجلد کا سائنہ صاحب کا یہ آخر وقت کے اندر حالت ایسی تھی کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے ہر ایک کے اندر. اب ایک بات کا ایک جو ہے بھجن بدل ہے کہ کوئی بھی مولوی یا جو ہے صوفی ایک مرید انہیں جو ہے اپنے آپ میں کیا بولتا اللہ اللہ گفتگو اللہ شریف اس وقت ناقص برداشت ہے میں کہنا اللہ ہو گئے پیر راجہ پہ خدا رہے نبی میں مرید ہو میں مرید ہو میں مرید. پیر کو اللہ نے سمجھاتا انہیں مرید ہی نہیں ہے. یہ تصوف میں پیر مرید میں ہے نا، پیر کو اللہ سمجھنے کا. تو بھجن بولے تھے ایک پیر حضور کے غلاموں کا غلام انہیں جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ بولنے لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے؟ ہاں جن کے لیے زمین اور آسمان بنا، ہاں جن کا خدا جانا ہے، جن کی ذات کا شہدا ہے، ان کا کیا مقام ہے؟ اسی لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اگر کوئی جان لیا. اور ایک بات پہلا سنا ابوالکلام آزاد کی جو ابوالکلام آزاد جو ہے نا جو آزادی کے یہ تھے ان کے والد جو ہے نا بہت تصوف کے دلیل تھے اور اس کو جو ہے احمد رضا خان صاحب کا اور ابوالکلام آزاد صاحب کے والد کا جو ہے نا ایک اسٹیج پہ بیان تھا. تو اس میں جو ہے احمد رضا خان صاحب کو جو ہے تصوف کے بارے میں وہی بات اہل سنت سمجھ سنیوں کے جو ہے نا پورا امام سنی اہل سنت الجماعت انہوں تحقیق کرنے کے بعد میں ابوالکلام آزاد صاحب کے والد بنے گئے. انہوں آدھے سنی ہے انہوں پوری سنی نہیں آدھے سنی ہے. کیوں بنے ہو گیا بولے بھجن اس لیے کہ وعدہ خدا گزر تو ہی قسم مختصر. کیا ہوتا ہے وعدہ خدا کے بعد ہم خدا کے بعد خدا کے ساتھ ماننے والے ہیں. خدا میں اللہ میں رسول اللہ میں جو کرے فرض لگے کفر کا فتوا اس پر بہرحال یہ ایسا کامل ایمان جو ہے بھجن کا تھا. اور جو ہے لوگوں کو جو ہے اس معاملے میں جو ہے نا کہیں جو ہے نا دلال دیتے تھے ثبوتیں دیتے تھے. تو بہرحال آپ کے جو جذبات ہیں آپ کے جو کمالات ہیں وہ جو ہے نئے نوجوانوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق ادا کرے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو. اور ان کے جو جذبات ہیں اشاعت اسلام کے اور بڑے وفنم ہے کہ پورے ہندوستان میں دارا کر بھیجا یہ جو ہے کرناٹک مہاراشٹر میں پورے مدراس میں کلکتہ میں دلی میں اور جو ہے نا ادھر مہاراشٹر